सातग्राम फाटक स्पोर्टिंग अकादमी जामुड़िया द्वारा आयोजित 5 दिवसीय राइफल शूटिंग प्रतियोगिता संपन्न आज हुआ। इस प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न हिस्सों के अलावा बिहार, झारखंड से भी राइफल शूटर आए थे। सातग्राम फाटक स्पोर्टिंग अकादमी के 56वीं राज्य स्पोर्टिंग प्रतियोगिता में 56 निशानेबाजों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के अंत में चैंपियंस को पुरस्कृत किया जाता है। हालांकि जामुड़िया इलाके में ऐसी गतिविधियां होती रहती है, पर वहां पे कोई शूटर नहीं बल्कि आसनसोल से 1-2 लोग आते हैं। इस राइफल शूटिंग के बारे में जानकारी देते हुए इसके चेयरमैन प्रवण कुमार ने बताया कि आज इस राइफल शूटिंग में कोलकाता, दुर्गापुर, आसनसोल इन शहरों के लोग सहित कुछ अन्य राज्य से भी आकर इसमें हिस्सा लिए हैं। यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध इसके लिए करवाई गई है। इस तरह के कार्यक्रम करने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि यहाँ पर अच्छी तरह से राइफल शूटिंग कर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय में जाकर भाग ले सकते हैं और बेहतर प्रदर्शन कर अपने शहर का नाम रोशन कर सकते हैं। অনেকেই আসানসোলের নিবাসী, আবার রানীগঞ্জ, আসানসোল, দুর্গাপুর, কলকাতা, তারা এইরকম জায়গায় একটা রেঞ্জ পাবা বলে এসেছে। বাইরের থেকেও কিছু এসছে, মেদিনীপুর থেকে। তবে তাদের এটা মনে হয়েছে যে এটা যেন নিয়ারা এবং কিছু হয়তো সুবিধাজনক রেঞ্জে মেশিন রয়েছে, যেটা ইম্পোর্টেড মেশিনের দ্বারা চলছে। তো তারা কিছু শিখবে এবং ন্যাশনাল শুটিংয়ে যাওয়ার পক্ষে তাদের পক্ষে সুবিধা হবে। ন্যাশনাল শুটিংয়ে যাওয়ার জন্যে এইসব মেশিনে যদি প্র্যাকটিস করে তাহলে তারা ন্যাশনালতে গিয়ে কিছু ফল করতে পারে, অল ইন্ডিয়া বেসিসে। এটা কি অল বেঙ্গল প্রতিযোগিতা? এটা অল বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপ শুটিং যেটা হচ্ছে, এর থেকে যারা একটা মিনিমাম স্কোর আছে, তারা ওদের 31 না 32, হ্যাঁ 24 করলে পরে তারা ন্যাশনালে যোগ দিতে পারে। 24 যারা মেনেছে বা তার উপরে তারা ন্যাশনালে যোগ দিতে পারে। এখানে কীরকম সাড়া পাওয়া যাচ্ছে জামুড়িয়ার বুকে? জামুড়িয়া, আসানসোলের এখনও তেমন কেউ শুটার, জামুড়িয়া তো এখনও শুটিং হয়নি। আসানসোলে 2-4 জন আছেন, বেশিরভাগই এগুলো কলকাতা, মেদিনীপুর, ধানবাদ এইসব জায়গা থেকে এনারা এসছে। এখানে এটা শর্টগান শুটিংটা একটু এক্সপেন্সিভ। অন্যান্য স্পোর্টসের চেয়ে, যেমন দৌড়ানো ধরুন, বা সাঁতার কাটা ধরুন, বা কুস্তিগির ধরুন, বা আপনি যদি ধরেন হাডুডু, এই খেলাতে যেরকম কম খরচা এবং নিজের শারীরিক ক্ষমতার দরকার, এখানে তো অনেক স্কিলও দরকার। তাছাড়া উপযুক্ত যন্ত্র, বন্দুকটা, গুলিটা, এগুলো। আর এতে মানুষকে শেখায় যে কীভাবে অন্য লোকের প্রাণ বাঁচিয়ে নিজে কীভাবে চালানো যায়, সেইটা শেখায়। আপনার নাম? হ্যাঁ, আপনার নাম? প্রণব কুমার রায়। কী পদে আছেন? আমি উপস্থিত এখানকার চেয়ারম্যান, মানে এই ক্লাবের চেয়ারম্যান। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।